He is going to score underneath the sticks. What a statement. Has it come off his leg? It seems like it has. What a try from Stuart here, Bill. Captain taking it in his own hands. It's a try for the captain. Try time by October in for the try. It's Monument in the second half, carried nicely. Try time. Down the blind side for Otaniqua. Skitterende voete deur sy. Hierdie manne van Grey College as hulle opbeweeg na die voorkant. And out of nowhere, try scored by Durbanville. Oh, he's going to go all the way, will he? In the left-hand corner. What a run by the feather. Bobby Alexander, that is phenomenal, sir. Spots a gap. Quinor on the outside centre. Die voorlaaste wedstryd van die Noord-Suid toernooi van 2021 het beloof om 'n grootte te wees. EG Jansen van Boksburg wat te staan kom teen die bakermat van Suid-Afrikaanse skole rugby Grey College. En die toernooi natuurlik met trots geborg deur Barloworld Toyota Menlyn en is saam met my in die kommentaar ook Fudge Mabeta. Fudge, hierdie beloof om 'n reuse kragmeting te wees. Yep, second last game of the day. This should be a cracker. EG Jansen, they beat Velkomgem quite convincingly, 38 points to 7. So looking good. Watch out for BJ Brainkies, who scored a great try, stepping inside and showing the dummy. Also Carl Pepler, the captain, he will be vital from them in setting a foundation with the set pieces. Lineouts and scrums are going to be important. Redelinges and Broodryk, they will also be vital. And of course, Franco Bredenkamp, the SARU elite player development, part of that squad. So one to look out for the future, and he will be vital for them today. Aan die kant van Grey College van Bloemfontein. Kyk, gerus uit vir Johan Else, loskop voor hy man, saam met Breitenbach en Johan Lou, 'n gedigte voor hy wat hulle vorm. JF van Heerden, hy is die meesterbrein in die lynstaande vir Grey College. En dan die nommer 8 kaptein Nelius Volskenk, hy is ook die hoofskeen van Grey College. Caleb Abrams en John Smith, die skakelpaar. En hou gerus dop vir Gert Steyn, heel agter. En 'n man wat ook vir die Suid-Afrikaanse skole 7 span al gespeel het. Vanmiddag in sy eerste wedstryd vir Grey College, die eerste span. Graad 11 leerling Alec McIntyre wat die nommer 12 trui dra. En baie oë sal op hom wees. Hoofafrigter Jannie Geldenhuys. Dit is saam met Tewes de Bruin en Wian de Pre wat oogie oor vanmiddag se sake sal hou. En wat 'n toernooi het ons nie gesien hierdie week by Affies nie, Fudge. Een van die best georganiseerde toernooie wat ek nog bygewoon het. Yeah, definitely Barloworld, Toyota Menlyn, what a fantastic job they've done. Of course, Super Sports Schools bringing this live to us. And look, this content and these games, they have a live on YouTube, so you can check it up. Some players can learn, the coaches can check out the games as well. And I've been really impressed. Yesterday in the rain, we saw some incredible rugby, very tough. It was a little bit slippery earlier on. It's a fantastic picture of this field, which has taken a beating, but has still lasted. Fantastic work by the groundsman. And of course, big ups to Affies for hosting this incredible tournament. Gisteraand een van daardie klassieke Pretoria donderstorms hier by Affies gehad. En met al die verkeer op die veld van gisteraand en deur vandag is dit die cricket golfblad veral in die middel van die veld wat nog steeds lyk soos 'n modderpoel. En die spanne wat vandag effens hulle spelpatrone moes inperk. Die res van die veld die lyk in 'n baie goeie kondisie en aggenome hoe dit gisteraand gelyk het. Die twee spanne sal die middelkolletjie probeer vermy. Grey College natuurlik met Menlo Park afgereken met 51 punte teenoor 19. EG Jansen is self 'n goeie oorwinning geproe oor Welkom Gimnasium. Die manne van Boksburg het 38 punte teenoor 7 geseëvier. En hulle beloof om vir Grey 'n toets te wees hier op die voorlaaste wedstryd van die Noord-Suid toernooi. Yep, they're excited to play, aren't they? Johan, you can see the smiles, you can see they're a bit keen. Of course, 2-day turnaround, so a short period of time to recover. So we should see some substitutions nice and early on in the game, just to see the pace and the tempo increase a little bit. But these guys are up for a big battle. Grey College looked unstoppable in the game they played before this one.
Ja, die gebruik van die hele groep van kardinale belang vir die spanne. Grey College speel volgende naweek in die Parel teen Parel Boys High. So indien hulle die geleentheid kry om van hulle spelers met vars bene op te bring, sal hulle dit verseker gebruik. Ons sal sien 'n skoolkaptein en kaptein van Grey College, Nelius Volskenk. Dis hy wat die Grey span op die veld gaan lei met John Smith in die loskakelposisie, die onderkaptein. En Grey College, hulle sal op alle silinders wil vier hier vanmiddag. Verlede week by Monas se UFeesvieringe, hulle eerste wedstryd in 4 jaar verloor, toe hulle die knie gebuig het teen Parel Gymnasium. En interessant fudge op die Grey truie sal julle sien, is daar 'n swart arm of 'n stukkie swart tape, soos die Engelsman sê, gebind. Die voormalige skoolhoof van Grey College en van Diamantveld, Dok Michael Heinz, is hierdie week tragies oorlede. Hy was 'n Grey College skoolhoof van 1980 tot 1992 en 'n Grey College se eerste span het dit goed gedink om sy nagedagtenis te vereer. Dit is John Smith, 'n loskakel van Grey College, 'n seun van Franco Smith, Italië se breier en voormalige Springbok wat dinge aan die gang kry in hierdie wedstryd. Goed ingeneem aan die kant van EG Jansen. Dit lyk soos Werner Groenewald wat daar bemeester het. Die loskakel Kyle Benardi, hy lê regtervoet in. Goed ingeneem bo sy kop deur Smit. Hy laat trek selfie Gilbert met die regtervoet. Grey College wat kyk of hulle gebiedsvoordeel kan geniet in hierdie wedstryd vroeg. Baie goed ingeneem deur Barney Brits. Nou in die hande van Diego Lottering. Die man het baie vaart. Verdediging van EG Jansen is vinnig by. En dadelik is dit hulle wat probeer oor die bal beweeg. En skeieregter wat sê, Diego Lottering, jy daar die bal vasgehou. Jou voorspelers was nie vinnig genoeg by nie. En EG Jansen wat baie druk op daardie afbreekpunt geplaas het. Cap, what a start for the Yanceys. Exactly what they needed. They're going to try to get that psychological edge, especially because we know the tight five are going to be forced to open it up for the backs. They're going to keep it tight first. There'll be huge battles at ruck time. Of course, we know Grey College try to speed up the ball. They want to play quickly. So good to see them getting it right. They've targeted that area and fantastic execution to get that turnover. Ja, Jorij Botha is die man in die middel van hierdie wedstryd vandag. Die skeieregter, meneer Botha, hy gaan sake fyn dophou. En dit is die eerste strafskop van hierdie wedstryd wat behoort aan EG Jansen. Benardi tref met die regtervoet. Nee, hy is regs verby. En dit is Grey College wat die bal doordruk. En 'n kwartlyn inskop. So die eerste kans van die wedstryd die behoort aan EG Jansen. Skop ongelukkig verbrou deur Benardi. Yep, just slices it there unfortunately, but they've got an opportunity now to just collect this and attack again. Hier is 'n geleentheid vir Grey College om dadelik die bal te herwin, maar nee, is die kantlyn wat wen. Jean Ray Buitenbach moedig probeer om die bal binne te hou. Maar meneer Botha wat sê, EG Jansen, julle daar die bal aangeslaan. En die eerste vaste skram van hierdie wedstryd, Fudge, dit maak jou altyd opgewonde. I love it. Jean Elsa, I mean, he's just, for me, has been one of the standout loose hits of the tournament. His technique is just fantastic. And again, he goes up against a huge tight head, Mornay Broadrake. It's going to be a big battle between the two of them. Caleb Abrams is die skramskakel van Grey College wat die skram gaan voer. Meneer Botha, nie gelukkig nie. Ek is nie seker wie set gecall het nie, maar dis baie gevaarlik om dit te doen. Daar's 'n rede dat ek die set call het. So dit was die laaste gewees. Okay? Rustig. My calls, ja, dit was definitief van julle kant. Ja, meneer Botha wat sy stempel sommer deeglik afdruk. Hy sê vir EG Jansen, manne, as julle die set gaan roep, is dit uiters gevaarlik. En natuurlik in skole rugby alles oor veiligheid. Definitely. Bind. Set. Goeie skram aan die kant van Grey College, maar dan gaan hy grond toe.
Dit is Gert Steyn, hy kry hom die hande van Alfonso Isaacs, terug na Steyn, hou hom gerus vanmiddag dop. Hy is bitter gevaarlik, sou hy enige spasie kry. Caleb Abrams, hy word in die besit betrap. Voordeel teen 6. John Smith gebruik die linkervoet. Meneer Botha sê geen voordeel nie. Nommer 6 van EG Jansen, dit is Zander Barre, die was onkant. Yeah, but it's an unforced error, isn't it? It's not as if they were trying to slow it down. It's just being a little bit over-eager. One thing you don't want to do is give away penalties for Grey College to get up the pitch. Once they're in that 22, so good with their set phases. And they use the line out so well to launch their attacks. Ja, John Smith met 'n baie goeie lynskop. En Grey College vir die eerste keer in die kwartgebied van EG Jansen aanvallende lyn staan. Jean-Ray Breitenbach, akker van Grey College se lynstaande was magnifiek geweest. En hou dop vir JF van Heerden. Hy is 'n eyster van Grey College in die lynstaande. Dadelik goed ingeneem deur van Heerden, soos voorspel. Grey College vir die rolmaalbeweging in die gang kry. Meneer Botha sê, julle kan nog nie nader kom nie, agterlyn van EG. Baie goeie werk gedoen deur die voorspelers van EG Jansen. En Grey College wat die bal inneem. Grey College wat die bal verloor. Hierdie pak voorspelers van EG Jansen is gedig. And you can see how much it means. The bench screaming and shouting, rearing the boys on. Fantastic compete. There's going to be, I said there'll be a battle between Bredenkamp and Van Heerden. They went up, he competed really well. Well taken by Van Heerden in the end. Take a look at how nice and low Reino van Aswegen is going in there. And fantastic work from the big boy. Morne Broodryk and Zander Mare. Well disrupted. Bind. Set. Goeie skram aan die kant van EG Jansen hierdie keer. Benadi, hy tref Gilbert met die regtervoet. En baie goed terugval deur Gert Steyn. Baie gevaarlik in spasie. Hier kom Diego Lottering. Baie vaart het 'n Lottering. In dat veld wat nie help met die aftrappe nie. En dan was dit aan die steelkant Ferdi Vergotini. Hardwerkende nommer 6 flank van Grey College. Abrams wat die strafskop vinnig neem. Hy vorder so 6-7 meter. Merwe Olivier, hy wag 'n groot slot van Grey College. En 'n groot kontak op Jonathan Redeling, hy is deur Merwe Olivier. Smit lang aangee, nou in die hande van Alfonso Isaacs. Hy raak ontslaaf van so 1 of 2 verdedigers. Weer Abrams, Nelius Volskenk, 'n skoolkaptein en kaptein van die eerste rugby span. Die release is goed. Mist dit. En dan sê die skeieregter, meneer Caleb Abrams, jy daar enetjie aangeslaan. En so 'n paar foutjies aan die kant van Grey College vroeg in hierdie wedstryd. Maar dit is die EG Jansen pak voorspelers met inklimspel. Yeah, 100%. They're really putting their bodies on the line. They're rushing really well. Oh, this is a huge. Jonathan Redeling is big hit. Merwe Olivier, what a run from him. Ballocking, they're running onto the ball with such pace and aggressiveness, and you can see fantastic from Reino van Aswegen, putting some pressure on there. Bind. Ja. Okay, ons het ook klaar gepraat oor die pre-engage, dis die laaste. Hierna sal dit kort arms wees. Daai is die middel. Well, short and sweet from the referee, Jore Botha. That is the last warning. From here onwards, short arms will be given. Crouch. Bind. Set. Louis de Bruin wat die skram voer vir EG Jansen. En dan meneer Botha het nou net gewaarsku. En hy sê dis John Else wat dadelik buite sy vaskop ingedraai het. En van buite na binne geskram het. Strafskop aan EG Jansen. A rare penalty given away to Jean Else. Stop daar op die verkant, stop 14. Oh, that's a useful touch finder from EG Jansen.
You take a look here. He just needs to. Now he's shown some really fantastic technique, Brett. Take a look at Morney Broodryk, and you can see he's pushing in there, swiveling around with his hips. He needs to be pushing with his head and his shoulders, and the body will follow. Vallende lyn staan vir Jansies, soos hulle bekend is E.G. Jansen. Bly so sê. 'n Brein aan die hande van 'n Benadi. Hy kry hom uit. En dan is so lang oorgegaan gee na BJ Breintjies. Hy's 'n baie gevaarlik as hy spasie het, is die linkervleuel van E.G. Jansen. Op 'n 7 flank Werner Groenewald wat harde werk doen vir E.G. Jansen. Benadi. En in die middelveld opgedra weer eens deur E.G. Jansen. Hulle kry die fases bymekaar. En dan weggekry in die hande van Groenewald. Sterk loopie gewees deur Keegan Belfour. Die einde Keegan Belfour. Nou gebruik hulle die steelkant. En 'n bietjie spasie vir Jason Edwards. Grey College se verdediging moet hou. E.G. Jansen sterk op die aanval. Werner Groenewald. Pragtige lyn deur die nommer 7 flank van E.G. Jansen. Kyle Peppler. Hy maak so 'n meter of 2, maar hy is geïsoleer. Nou, los. En dan sê die skeieregter Elias Volskenk, jy kan nie hande op haar die bal sit nie. By laaste voete. Louis de Bruin weer aan die steelkant is dit E.G. Jansen. En geen voordeel is, sê die skeieregter. Vorentoe aangeslaan deur E.G. Jansen. Maar 'n skitterende fase van spel vir hulle, Fatima Beta. Yeah, what a phase of play, what a stanza of play. They're getting in there. Werner Groenewald, clearly the enforcer for them, scored a try in the first game against Welkom Gym. And just unluckily they were getting closer, weren't they? Putting all kinds of pressure on Grey College. In die eerste wedstryd van die dag was dit Grey College se tweede span, die Cherries, wat E.G. Jansen geklop het met 50 punte teenoor 7. Bind. Grey College natuurlik die oudste skool in noord van die Oranje rivier, reeds in 1855 sy ontstaan gehad. Abrams. En baie sterk is dit opgedra deur Alec McIntyre. En die verdediging van Eben Heyman op McIntyre was enorm groot. En dan 'n baie druk op 'n Grey College skopper. Franco Smit se seun, John Smit. Die bal is teruggedra in die doelgebied in van Grey College. 5-3 skram vir E.G. Jansen. Faji, E.G. Jansen sal hierdie kanse wil gebruik. They're asserting themselves, aren't they? Take a look at that. Perfect technique in the tackle. It's a double hit. They've done very well. It's a strong run from Alec McIntyre, but he's met brilliant from Kyle Bernarda. And they win themselves a turnover. I haven't seen Grey College struggle that much to exit. Brilliant from E.G. Jansen. Set. Weer 'n groot skram, weer 'n strafskop. Nommer 3. Overheid sê jou voete is te ver terug. Meneer Botha, die is baie gewillig om Grey College te straf in die skrams vir hulle foute wat hulle op hierdie stadium begaan, maar E.G. Jansen die plaas aanhoudende druk nou op die lyn van Grey College. Yep, that's a very good decision from Kyle Bernarda. They've got the momentum, they're winning penalties. So far the forwards are winning this forward battle. 2 penalties given now at scrum time. Very good line out at the back, brilliant from Breedenkamp. Ja, weer 'n strafskop voordeel teen John Else. En is die E.G. Jansen se rolmaalbeweging wat nou begin loop met Grey College. En Nelius Volskenk, wat sê die skeieregter? Ja, 'n straf 3 aan E.G. Jansen. En die eerste bloed in hierdie wedstryd geryk deur E.G. Jansen. Grey College onder 'n groot druk gewees. Die skeieregter wat ook aan die kous krap vir 'n kaart. Grey College, die is 14 man. En Grey College reeds ook agter dan nou met 7 punte teenoor 0. Manne van Boksburg se sterkte en nou in die lig, Fatima Beta. Oh, these guys are up for it. That man in picture, Eben Heyman, put in a big hit. And the referee taking no nonsense. He's communicating. He doesn't want to have to repeat himself. There was too many penalties in the red zone. Rightfully so, yellow card is given out. Dit lyk soos die flank Ferdi Vergotini wat die geel kaart ontvang het vir Grey College. En 'n lang skop van Benadi weer eens. Die man het 'n kanon van 'n regtervoet. Soos jy na die kyk weer kyk. Yeah, low body positions, nice and long. Very good patience shown by the hooker, Kyle Peppler.
great leadership. And you see, for Skank, who I think is the one who was supposed to get that yellow card for that play over there, coming in on the side and stopping Pepler. Fantastic from Jansen. What a first start to the game. 13 minutes in and it's all Jansen, but good take from Grey College now. Lucas Meyer was wat die balbemeester het en na die lyn staan. Hierdie Jansen pak voorspelers. Die is besig om vir Grey College behoorlik op te dreun. En nommer 5 slot Franco Bredenkamp wat hande op haar die bal kry. John Smith so staan is dit weer in Grey College se agterlyn. John Smith gebruik die linkervoet. Jason Edwards val terug, baie tyd vir die heel agter van Jansen. En ingeneem deur Gert Steyn. Die man is baie gevaarlik in spasie en daar trek Steyn verby die eerste verdedigers. Steyn se ondersteuning wat bykom. Elias Volskenk kry sy kaptein wat hard gelak word. Hier's baie spasie aan die buitekant nou in die hande van Alec McIntyre. Daar trek McIntyre, Alfonso Isaacs. Trap van die regtervoet en 'n pragtige spel van die 14 man van Grey College. Alec McIntyre lang genoeg aan die bal gehou, die verdediging ingetrek. Hy stuur vir Alfonso Isaacs weg en dit is 'n baie beter spel aan die kant van Grey College. Oh, fantastic. They hit back. It was quick ball here. Fantastic run from Niels Fontaine. Take a look at all the players around that ruck. 4 players for Jansen. Quick ball, 3-second ruck ball. It's out wide. This is Grey College rugby. They draw in the last man. It's a good pass. He still had a little bit of work to do. Isaacs steps in, beats Louis de Bruin. And what a start for Grey College. What a response. Ja, na so 15 minute is 'n spel in die eerste helfte het John Smith 'n kans om sake gelyk te maak. As ons aan na die man kyk in die afkoelstoel, Ferdi Vergotini teen Menlo Park is sy eerste begin gehad vir Grey College se eerste span hierdie jaar en hy was fenomenaal geweest. Deserves to play in the first side in this game. Smith tot dusver hierdie seisoen gesukkel om sy skopstewels saam veld toe te bring. Tref met die regtervoet. En ja, hy's suiwer en sekuur tussen die palle deur. Baie goeie begin met sy skoppe in hierdie wedstryd vir John Smith. Reeds ook 2 lang skoppe uit die hand uit met die linkervoet gehad. En hy is 'n bitter gevaarlike speler indien hy sy selfvertroue kry. It's going to be important now for Jansen not to commit too many players to the tackles and the rucks. They need to fold and spread out wide. It's too quick, too easy for Grey College. As Smith, Einste Smith weer met die linkervoet in die hande van Benadi. Hy kry hom weg na Jason Edwards. Lang 'n lenigte heel agter van Jansen. En daarna in die modderpoel of terwyl die cricket golfblad word hy gelak. Die regtervoet wat weer gebruik word, maar Gert Steyn 'n pragtig in posisie. Hy besluit ek gaan vir julle aanvat. En goeie verdediging deur agste man Brandon Smith aan die kant van Jansen. Daar trek Jean Elsa, hou hom gerus dop met bal in hand. Hy soos 'n 4de losvoorspeler is Elsa. Kry wat weer eens verspot, maklik spasie vind Alfonso Isaacs. Hy kry hom weer van McIntyre af van die binnekant Johan Lou. En tipies 'n Grey voor hy Johan Lou wat vorentoe beer. Wat sê die skeieregter? Ja, Ariman was nie op sy voete nie. En is dit sinies? Is dit sinies meneer Botha? Sê nee. Off your feet. Man wat gestraf is daar, Werner Groenewald met die nommers, met die 7 trui op die rug. If they get it out wide, it's too quick. They have too many players around the ruck. They're not fanning out quick enough. They're not folding quick enough. Take a look at the big boys. These guys are mobile. They fit, they're mobile, they're athletes. Johan Low shows that there. And really good work as well for Van Heerden to get up there and support them. So they don't go for posts, they back them all. It's been good so far. What a battle we're seeing here, Johan. Fudge, ek dink Grey College wat geïdentifiseer het dat die spasie aan die buitekant lê. Jansen verdedig verskriklik naby aan die loskrams. Van Heerden, pragtig ingeneem. Kan hulle hierdie rolmaalbeweging die keer aan die gang kry? Dit lyk so. Grey College vorder reeds so 2-3 meter. Weer eens Bredenkamp wat baie hard werk vir Jansen. Breitenbach is oor. Pragtige werk deur die Grey College pak voorspelers. Hulle bewys aan Jansen, een vir julle, een vir ons. Ons is hier om rugby te speel. Jean-Ray Breitenbach, just in grade 11.
Played Craven Week for the Falcons under 13s. Close by to Grey College. A fantastic throw. Picture perfect line out. Very good compete from Breedenkamp. We see the 2 number 5s going at it again. And it looked like they were going to be able to stop them. But again, the Lucies for Jansen, they should be getting in there to try help them stop Zander Maree and Werner Groenewald. Just too little, too late. Fantastic patience. Great technique at maul time. Jean-Ray Breitenbach gets the reward. Vir die eerste keer in die wedstryd, Grey College wat die voortou neem. Die vir 5 skop van John Smith, die is op pad. Kom vorentoe, tref met die regtervoet. Ja, het lyk of hy sy stewels saamgebring het na vanaand se wedstryd toe. John Smith, 'n baie goeie begin vir die loskakel van Grey College. Nou vat die geskiedenisboeke van Grey College rugby die lees soos die WSW van 'n Suid-Afrikaanse sport. Sedert heradmissie tot 'n sport in wêreldarena het Grey College die meeste springbokke opgelewer, die meeste SA skole rugby spelers opgelewer en ook die meeste SA onder 20 rugby spelers opgelewer. Ook reeds 3 springbok kapteins opgelewer Grey College. As Merwe Olivier die reuse slot van Grey College baie goed doen om sy span weer op die voorvoet te kry. Hy hoef hom nie te laat gaan nie. Wow, dis 'n mol. Hy hoef nie te los nie. Dis 'n mol. Teken nie dat jy die mol gekol. Skeiedsregter Botha wat sê ja, hy het geroep dat dit 'n losgemaal was. Grey College kon nie daardie bal uitkry nie. Hulle het hom ingevat en hulle het hom verloor. So far it's been really good from both sides. It's just Jansen, that loose trio, especially the 6 and 7, Groenewald and Maree, they are going to have to work a lot harder, especially getting around that corner and not committing too many people to the rucks. If I'm Jansen, I'm committing 2 people to the tackle, 1 person to have a goal, but everyone else is trying to consolidate the 2 pillars and then fanning out. It's just so dangerous when they get that quick ball, Grey College. Luan de Bruin, hy voer die oond. Groot skram deur Grey College, Jan Else wat 'n behoorlikse opponent optree. PJ Breintjies met so 'n skoppie vorentoe, Lucas Meyer. Hierdie nommer 7 flank van Grey College werk verskriklik hard in elke wedstryd. Abrams, Grey College wat so 'n bietjie na Jansen se voorspelers speel. Kyk of hulle kan intrek. Maar dan sit tog Smit met die regtervoet en die bal is terug in die kwartgebied ingeneem. En ongelukkig vir Smit direk uit. En Grey College onderdruk hier in hulle eie kwartgebied. And this is a big moment now for the Yanceys. Hy dop vir Lucas Meyer en J van Heerden hierdie lyn staan vir Grey College. Kan hulle die bal afneem? Nee. Pragtige rank deur Breedenkamp. En nou is dit weer 'n rolmaalbeweging wat Jansen aan die gang kry. En 'n voordeel weer eens. Grey College wat daardie beweging aftrek grond toe, te laat, heeltemal te laat. Ja, klaar man in die bal. Dit is weg. Luan de Bruin, hy kry hom uit na Benadi. Benadi trap vir die regtervoet, maar hy word baie goed dopgehou. Keegan Belfort, hy neem oor op skramskakel. En Zander Maree, 4-vreter flank van Jansen. Daar's geen probleem daar nie. Meneer Botha, gaan hy weer 'n geel kaart hier toedien? Dit wil vir my so voorkom. Kyk. Jy het reeds 'n man in die bin vir die mol defense aan hierdie kant. Daar's nie 'n manier dat 'n ou op sy knie kan gaan sak in die middel van 'n mol om die gang van die mol te probeer stop nie. Jy kan hom net legally probeer keer. Jy is baie gelukkig dat dit so ver gebeur het van daar af. Die enigste rede ek my ander man in die bin was is omdat dit hier gebeur het. Maar julle is nou op 'n algemene waarskuwing daarvoor. Mol defense moet beter wees, dit moet legal wees, anders sal daar nog 'n man in die bin wees. Jy kan nie op jou knie gaan sak nie. Nou mol. En oordentlike preke wat meneer Botha daar afsteek vir John Else. En Nelius, 'n volskenk kaptein was by. Hy het die woorde ingeneem. Grey College nou op 'n algemene spanwaarskuwing. You can see Fergotini on his feet. He's keen to get back in. We know he's an eager beaver. But fantastic explanation there from Botha. Kyle Peppler eindig op weer in die hande van Breedenkamp. Hy sal hom kol.
Maar Vier was skeef geweest. meneer Kaptein Botha, wil sê, wow. wat sê die ingooi in die Ons lyn moet staan besluit, daai was nie vir jou skeef nie. geweest. Deel soek hierdie lyn of die skram. Skram vir die skewe. Moet sê meneer Botha wat 'n baie gesels in hierdie wedstryd en hy en sy assistent skeieregters wat seker maak dat hulle goed kommunikeer. En daar kom natuurlik 'n tyd in 'n wedstryd Fadji, partykeer waar die skeieregter 'n bietjie te veel gesels. Now look, I think so far so good. It just sets the perfect sort of canvas, the perfect platform for the boys to express themselves. It has to be legally done. He sorted out the scrum battle. We're starting to see a nice, good competition there now. Die twee slotte van EG Jansen, Franco Bredenkamp en Reino van Aswegen. Hulle hou hierdie Grey College pak voorspelers behoorlik besig. Baie goeie scrum. Alec McIntyre. Hy doen goed. Hy kom oor die voordeellyn. Hy doen sy werk. En nou baie meer tyd vir John Smith. Hy kry 'n goeie skop weg, maar hy vind nie die kantlyn nie. Edwards in die hande nou van regtervleuel is Giovanni van Eden. Hy werk hard met die bene. En EG Jansen. Hulle versprei die bal na die linkerkant van die veld. Goeie werk gedoen deur J van Heerden op verdediging vir Grey College. Bani Brits, hy moet sy keer ken. Werner Groenewald, vuurvreter flank van EG Jansen, vorder ver oor die voordeellyn. Hier's geleentheid vir Benadi. Hy word hard gelak deur Alec McIntyre. Natuurlik in sy eerste begin vir Grey College, die eerste span is McIntyre. Merwe Olivier en John Elsa die keer met die verdediging. Meer Botha wat sê nee is hoog. En die druk is op Grey College. Number 4 dangerous tackle. Number 4. Number 4 dangerous tackle. Dis Merwe Olivier wat gestraf is. Fadji Grey wat onder baie druk is in hulle eie gebied. Yep, it has to be controlled aggression. One of the seniors in the team, if not the most senior player in the Grey College side. And you can see the blood on the face of these guys are giving it everything. EG Jansen has really impressed me. It's hard out there. There you see, just off his shoulder, and safety first, of course. And just holding the ball in the right area of the pitch. The penalty will come. You know, these are still school kids. The discipline, it'll be difficult, especially with the big games. Ek dink dit is 'n Grey College wat baie verlig sal wees dat EG Jansen hier na die pale korrel. Hulle was onder geweldige druk in die laaste 5 minute. En selfs al slaag hierdie skop, sal Grey steeds 'n voorsprong van 14 punte teenoor 10 geniet. Ja, Benadi die draai dadelik om. En Grey College wat dan nou uit hulle eie gebied uit gaan kom met Fergutini wat terug op die veld kom. Terug tot 15 man. En Fadji, ek dink steeds Grey College verlig dat Benadi besluit het om na die pale te korrel. 100%, and that Grey College scrum is starting to look a lot better now. Blood, Glenn. Kyk, bloed. Vir die bloed. Plaasvervanger wat opkom aan die kant van Grey College. Dit is die man in die nommer 18 try, Casper Baardnors. Hy was speler van die wedstryd in Grey College se tweede span, die Cherries se wedstryd vanoggend. So hy is baie gelukkig om 'n kans te kry hier ook nou in die eerste span wedstryd. Baie goed ingeneem, Gert Steyn. Hy versprei nou in die hande van John Smith. Hy's op 'n bitternat 'n cricket golfblad. Hy vat 'n kans en hy trap af in daai 'n nat modderspul, maar hy doen goed, John Smith. Vorentoe verloor, nommer 12 offside. Strafskop die keer aan die kant vir Grey College. Dit is die binnesenter Eben Heyman. Hy is onkant vir EG Jansen. En 'n kans vir John Smith om Grey College stewig op die aanval te plaas. And you've got to be prepared to really react quickly, get on your feet quickly. Especially close to that ruck, those first two pillars and the tackler as well. Caleb Abrahams is just so quick to those rucks. He's dishing it out at extreme speeds as well. And if there's no options, he'll definitely try to get that penalty for offsides. Lyn staan en funksioneer tot dusver baie goed vir Grey College. J van Heerden, hy is gewoonlik die teiken. Die keer is dit Lucas Meyer voor in die lyn staan. Dis die twee groot lynstaan opsies vir Grey, Lucas Meyer en J van Heerden. Abrams, hy krap vir die bal, maar dan sit tog die Grey voorspelers wat besluit ons gaan vir julle aanvat.
En hulle doen baie goed om maar die bal binneveld te hou. Merwe Olivier, hy speel 'n reuse wedstryd in die nommer 4 slot van Grey College. Abrams en die hande van John Els. Benadi doen goed om hom grond toe te bring. Caleb Abrams gee so 3 of 2. Daar trek John Smith verspot maklik in die gaping en uitgesien is 'n voorspeler voor hom. Hy klop vir Sander maar hy verspot maklik aan die buitekant. En Fudgy, daar was 'n bietjie te maklik. Yeah, it was, wasn't it? And fantastic. I'm loving the way Kyle Bernarda, for a number 10, to be defending like that. Fantastic. And what that does, it should be releasing your loosies coming around. There's no ways Morne Broderick should be the one standing there. Look at how many players get sucked into that tackle. Fantastic carry by Merwe Olivier. But now they need to be getting up on their feet and spreading out. Smart play from Els. Great tackle from Bernarda. But they need to be folding over. Look at Groenewald, he needs to be folding over this. And it's a mismatch. Too easy. There's no ways that tight head should be one-on-one with the fly-off. Grey College wat het geïdentifiseer het in hierdie wedstryd, die verdedigers van E.G. Jansen wat doodeenvoudig net nie om die hoekie vou nie. En John Smith, hy vang die bal met Morne Broderick voor hom en hy sien dit raak. Die vaskop voor hy man kan hom nie keer nie. En Grey College nou voortou van 21 punte teenoor 10. Ons het so 6 minute wat oorbly in die eerste helfte. Yeah, E.G. Jansen got their work cut out for them. Playing at a blitz speed, Grey College. Benadi afskop redelik diep. Nelius Volskenk wat goed raakvat. Groot verdediging op die kaptein van Grey College. Was BJ Breintjies wat daar opgekom het. John Else weer eens wat die bal baie goed opneem. Geef vir John Smith net daar die ekstra sekonde. Dis al wat hy nodig het. Goed ingeneem deur Jason Edwards. Benadi loskakel, die man het 'n groot voet. Hy gebruik haar die voet. Jy moet uit die 10 uitkom. Net buite Grey College 22. Caleb Abrams kan hy 'n bietjie spasie vind. Kyk terug wat sê Abrams, jy het daar enetjie vorentoe verloor. Unlucky, you saw what he was trying to do there. This is fantastic. Keegan Balfour, he's been really impressive for E.G. Jansen. Doing all the work, keeping proactive, and that's a fantastic kick-off chase. Fudgy by Grey College was al baie legendes betrokke by hulle rugby, maar een van die groot geeste, Dries van der Wal, adjunkhoof van Grey College, voormalige adjunkhoof van Grey College, en is 36 jaar verbonde aan die skool. Het vroeër hierdie jaar 'n boek uitgegee. Blood replacement nummer 8. Die naam is Great Stories en Staaltjies oor 36 jaar. En 'n paar baie komedieklike verhale in hierdie boek. En Fudgy, enetjie wat jy jou hande moet opkry. I'll definitely have a look at that. Yeah, no questions asked. Grey College, they've made it a tradition. Rugby is their passion. They start at a very young age. And they play at a really high level. And you could say they're one of the best teams in the world, if not the best in the world when it comes to rugby. Die tweede keer in hierdie wedstryd wat Grey College 'n plaasvervanger opstuur vir bloed. Die E.G. Jansen manne eis hulle tol. He sees a little bit of space. This is where he just wants to offload it. He just needs to hold on to it there. Ferry Vercotini in a good position to just clean, recycle that ball, slow it down. Fudgy, jong manne is baie soepel. As ek nou so met 'n rugbybal moet val, is hy skouer definitief uit potjie uit. En toe ek kyk vir 'n oomblik bekommerd geweest en net seker gemaak ek sien vir Caleb Abrams op die veld. Yeah, no, look, we've seen some fantastic athleticism and flexibility from these sides. E.G. Jansen het reeds in hulle eerste wedstryd teen Welkom Gimnasium getoon dat hulle 'n span is om mee rekening te hou hierdie jaar. En hulle is besig om Grey College met tye onder groot druk te plaas. Grey College wat dit egter goed verwerk het. De Bruin, hy gebruik die steelkant en hier's baie spasie. Jason Edwards aan trek, Edwards! En 'n baie goeie verdediging deur die plaasvervanger, Dilion Bernardo. En hy maak seker dat Edwards nie 'n meter verder vorder nie. Maar Luan de Bruin, daai woorde hoort nie heeltemal op TV nie.
wat hy daar met Gert Steyn gesels het. Maar as ons hier na die kyk weer kyk, Jason Edwards, 'n lang 'n lenige heel agter. En die man met die nommer 20 op die rug, Dilion Bernardo. Fadji, hy was briljant hierdie week vir die Cherries. En 'n groot oomblik vir hom ook daar. Yeah, no, definitely. But how Jason Edwards is just looking like the complete fullback, isn't it? His positional play has been fantastic. He's shown some good skills keeping the ball in play. He's had some really good mindset as well in his game management, choosing when to kick, choosing when to strike. He's looking dangerous at the back, Edwards. Stay. John Smith, Grey College besluit hulle gaan hom hardloop hier van hulle eie doelgebied af. Gert Steyn is dan tog die regtervoet wat hy dan gebruik. En 'n baie spasie en goeie skop. En die skeieregter het gesien dat Gert Steyn 'n laat geloop is. Dit is sulke klein dissiplinefoutjies wat Eke Jansen baie te duur te staan kan kom. I just want to confirm, I have a light tackle. You don't have anything in addition to it, or do you have something else to offer? Number 14 blocking number 11 there. Of who? 14 of who blocking who? 14 red. Yes. Blocking blue red. Okay, but I think this is a better advantage. I'll stick to the option here, and we'll offer them the option of the light or here. Kaptein Niels, dit was 'n laat tackle, maar daar was ook blocking geweest. So die keuse van die penalty daar of die penalty hier, want die bal was daar, so die penalty is op die 15. Ek het so aangeneem, dit sal hier wees. Ja, meneer Botha wat gesels al met Nilius Volskenk en Grey College wat besluit het om die strafskop te neem hier in die gebied van EG Jansen, eerder as om al die pad terug te gaan. Soos jy kyk na Gert van die Kerk, hy lê die regtervoet in. Ja, baie tyd gehad om hy daar enetjie uit te trek en ongedissiplineerdheid aan die kant van EG Jansen. Die keer Merwe Olivier, Grey wat hulle lyn staan, 'n baie goed afwissel. Jean-Ray Breitenbach vind sy springers met 'n reëlmaat en die trek hy pak voorspelers van Grey College. En weer eens 'n broodryk wat hande op die bal kry, maar die skeieregter sê nee, die keer is jy besig om te swem. John Smith, hy vat die bal na die lyn. John Smith, hy's oor. Dit is wanneer hy gevaarlik is, John Smith. Hy het selfvertroue en hy's besig om die bal na die lyn toe te vat. Reeds sy tweede 3 van die wedstryd. Vroeër in die week teen Menlo Park, Fadji het ons gesê hy speel effe diep, maar vanaand is hy op die voordeellyn en hy is vlamskerp. Yeah, 100%. Nice crisp pass from Caleb Abrams. You said it, you put it perfectly. John Smith, he's attacking the line really well. Look, I'm upset for the EG Jansen for props not lifting Reno van Aswegen. So they've committed to lifting up. They've got a good jump up in front. If he just gets a little 30 centimeters higher and he's stealing that ball, so then they try to react to get the maul. They do well to stop it, and it's just not a strong enough tackle from Groenewald. But fantastic strength and vision shown from John Smith. Smith tref met die regtervoet. Ja. Hy's 'n 4 uit 4 tot dusver vanaand en hy het 'n baie goeie eerste helfte beleef. Grey College halftyd voor teen EG Jansen met 28 punte teenoor 10. Sometimes when I come home, I wonder what I would say to my younger self. Maybe I would say, ungenayonga yona kid inhle okanye ibhadlileyo. Ndakubona intwana ezimiseleyo. Kodwa qina, qhubeka ufunda, qhubeka udlala, qhubeka ukholelwa. Ngenye imini ukukhanya kuzokufumana. Barloworld Toyota Menlyn nou groter en beter. Ons het geskuif, nou oorkant Menlyn Main Pretoria.
jou nommer 1 handelaar vir nuwe en gebruikte motors, dienste en parte. Skakel ons gerus by 012 995 1700. Eerste helfte van die voorlaaste wedstryd van die Noord-Suid toernooi van 2021, iets van die verlede. As ons daar sien hoe hoofafrigter Jannie Geldenhuys met sy spelers gesels. Grey College die het 'n goeie eerste helfte beleef, alhoewel EG Jansen hulle gereeld onder druk geplaas het hulle dit reg gekry om daardie druk te absorbeer en voor te loop teen rustyd met 28 punte teenoor 10. John Smith 'n loskakel wat 'n baie goeie wedstryd beleef, as ons daar weer sien. Die eerste span van Grey College die wat vanaand speel met 'n swart bandjies om die arms en dit is ter nagedagtenis van Dok Michał Heinz, oud skoolhoof van Diamantveld en van Grey College van 1980 tot 1992 'n Grey College skoolhoof gewees en Dr. Michał Heinz wat sy lewe verloor het op 'n Dinsdag en 'n skitterende gebaar van die eerste span van Grey College om ter ere van Dok Michał Heinz te speel in hierdie wedstryd. Ons daar sien EG Jansen, hulle het 'n baie goeie eerste 20 minute in die wedstryd beleef, kry gereeld onder druk gesit en hulle pak voorspelers met Franco Bredenkamp aan die spits en ook Werner Groenewald in die nommer 7 try wat baie groot werk gedoen het. Yeah, no, definitely. Look, they've got their work cut out for them. They have to be a little bit quicker though. And it's crazy to say that, but Grey College, the way their ball carriers are accelerating with those first two steps, just putting pressure on the fold and also keeping them honest on the press, the defensive press. So really difficult to see how EG Jansen are going to get back into this game. But they've looked good when they have ball in hand. They just haven't taken their opportunities. I think that's the big difference between Grey College in the first half and EG Jansen. Grey College has been punishing EG Jansen for the ill discipline and all the mistakes they've been making, where EG Jansen haven't been able to get points when they've visited the 22, have they, Johan? Ja, EG Jansen is Kyle Bernardi loskakel. Het 'n reuse skopskoen en hy beheer sake goed vir sy span. En dan kyk ook uit in hierdie tweede helfte Keegan Belfour met die 13 op die rug. 'n baie bedrewe buitesenter aan die kant van EG Jansen. Fadji, so 35 minute oor in die voorlaaste wedstryd van die Noord-Suid toernooi en 'n uiters suksesvolle week in Pretoria. They're definitely still in this game. De Bruin, the vice captain and number 9 for them with the yellow scrum cap, look out for him. I think he's been brilliant in the first half. So wag net vir meneer Botha om te sê, Benadi, jy kan maar die wedstryd weer aan die gang kry. 35 minute is 'n voorbereiding oor vir hierdie twee spanne met 'n lang seisoene wat wag op beide van hulle. Ingeneem deur Merwe Olivier, hy het ook 'n reuse eerste helfte beleef, die nommer 4 slot van Grey College. Caleb Abrahams, hy skoppie Gilbert in met die linkervoet, byna reguit in die lug op, en baie goed ingeneem aan die kant van EG Jansen, en dan meneer Botha, baie streng. Kan net rustig wag, ek gaan net seker maak ons is in die moeilikheid. Aan die kant, rustig, hou net vas, ek gaan net eers daar gesels. Rustig. Kyk Glenn. Ja, jy van Heerden, hy kan in die moeilikheid wees.
Tell me what you have, I'll confirm. So he's picked him up, turned him over the side, but I think he's landed on his shoulder. Yes. So that's... I have a similar picture than you. Through the horizontal and the player landed on his body. Anything else to add? Only that. Gelukkig vir jy van Heerden, die speler nie op sy kop of nek geland nie, maar dit kan steeds 'n geel kaart wees. Onus is op jou om die speler veilig terug op die grond te bring. Die speler het op sy lyf geval en daarom is dit 'n geel kaart en daarom is die kleur nie anders nie. Ja, jy van Heerden en Grey College kan in die moeilikheid wees hier. Jy van Heerden, een van die groot lyn staan opsies. Faji, vat ons deur die kyk weer. Yep, it just wasn't deep enough. Fantastic. Giovanni van Eerden has done very well to take that. And here's the penalty. The youngster van Eerden is still only 16 years old. What a monster for Grey College. And he turns 17 in 5 days. So ja, hier is 'n geleentheid nou vir EG Jansen. En natuurlik Grey College nou net 7 spelers in die pak. EG Jansen reeds gewys dat hulle 'n baie bedrewe rolmaalbeweging van stapel kan stuur. En dit is dan ook dadelik wat hulle probeer doen. Grey College se liggaamsposisies is baie hoog. En dan is dit die hakker wat wegbreek, Kyle Peppler. EG Jansen op die aanval, vroeg in die tweede helfte, hulle ryk bloed. Benari, en dan 'n baie goeie lyn gehardloop, maar die verdediging van Grey College is 'n rotsvas. Loskop voor hy man, Jonathan de Redelinghuis. De Bruin gebruik die steelkant. Groot kontak hier deur die agste man, Brandon Smith. Omgekeerde besit aan die kant van Grey College. Hulle kan ontsnap hier. John Else, hy werk met daai bene, dra die bal vorentoe. Maar die skeieregter wat sê julle sal daai bal nou moet uitkry Grey College, anders gaan julle hom verloor. Ja. Hoef jy te rol nie as 'n mol. En dit is dan ook wat gebeur. Jean Else daar die bal ingedra. Maar die verdediging van EG Jansen wat vir hom in sy spore stuit. En 'n groot geleentheid vir Jansies. Oh, we've got a game on our hands. What a joy to watch this. These guys are throwing everything at it. Both sides. It's hard out there. Kyk manne, ja, het is goed dat jy weggebreek het. What a huge scrum onder omstandighede gaan dit goed met die scrums, yes. Ja, ons sal nou daaroor praat. Onder omstandighede gaan dit goed met die scrums sover. Die eerste helfte was relatief goed geweest. Kom ons maak seker dat ons aanhou hard werk in die tweede helfte. Agste man uit, baie dankie. They need to be solid. Op skole vlak Faji 7-7 in die scrum. Crouch. EG Jansen sal nou 'n ekstra speler in die agterlyn hê. Definitely, and they've got that extra play on the blind side. They'll maybe be looking to get a left shoulder and just snipe on the blind. Big opportunity for EG Jansen. Daar's heeltemal te veel beweging. Tyd uit. Altyd ja, ek verstaan dit. So kom ons skuif net hierdie kant toe. Ja, ek verstaan dit heeltemal. Meneer Botha, wat voel dit is tyd om nog 'n preek af te steek? Dat dit moeilik is. Yeah, and there are certain places and patches on the pitch where it'll be a little bit muddy, a little bit slippery. Very difficult to get your spacing right. And that was fantastic. Well, here's the tip. Yeah, he deserves a yellow card, the youngster. He's been really good for Grey College as well so far in the game. Crouch! 'n halfuur se speeltyd wat oorbly. EG Jansen op die aanval. En Luan de Bruin, hy gaan die oontkant voer. En dan gebruik hy weer eens die steelkant en dan trek Luan de Bruin. Oh yes! Punte EG Jansen, so maklik soos dit. En Luan de Bruin, hy is vol moed nog vir hierdie wedstryd en hy het kort ook iets te sê daar aan die Grey spelers. Ook nou twee oor die doellyn bars iets te sê gehad en wys daar na sy plaasvervangers dat hy voel alles is 100%. Fantastic scrum. Morne Broderick, Redelinghuis as well. They get the left shoulder. It opens up on the blind side. They had numbers there as well. Look how much it means to them. Fantastic from the vice captain, De Bruin. Ja, Caleb Abrams is toegesnou daar deur Luan de Bruin. En die twee nommer 9's wat mekaar oordentlik opkuil vanmiddag. Benadi wat kyk of hy die ekstra punte kan byvoeg. EG Jansen wat eerste bloedryk in die tweede helfte. Nee, hy trek daarin sleg links verby. En die telling bly Grey College 28, EG Jansen 15. Well, they'll have to convert both kicks now and have to score twice. The score would then be 29-28. So still under a little bit of pressure, EG Jansen.
But what a start to the second half. Exactly what the doctor ordered. Grey College natuurlijk vir die tweede keer in hierdie wedstryd net 14 manne op die veld. John Smith met 'n baie diep afskop en hy rol te ver. Kyk, kaptein, jy het 'n opsie. Die opsie is nou die van EG Jansen en natuurlijk gaan hulle die skram in die middel van die veld verkies. Yeah, but remember, they've got that extra man. So the loose trio now will be missing one man as well. So the 8th man, big boy Brandon Smith, will even have the opportunity to maybe pick and go. Very smart play of them targeting the side. Here you see John Smith making an uncharacteristic error. Almost went out. Lucky bounce there. It would have been a fantastic kick if it had gone out there, but back to the halfway line and a very good opportunity for EG Jansen, whose scrum is starting to look very solid. Ja, mens verstaan John Smith se idee. Natuurlik Grey College 14 spelers op die stadion op die veld. Hy wou hom so diep as moontlik afskop. Klein bietjie ongelukkig met die bons van die bal. En EG Jansen weer 'n baie goeie aanvallende posisie. Hulle het eerste bloed geryk in hierdie tweede helfte. Gaping op die tellbord gekrimp na 28 punte teenoor 15. En wat het hulle vir ons oor in hierdie wedstryd? Crouch. Bind. Set. Steady, hou hom daar. Staan doodstil. Dankie. Luan Brein wat wag. Use it. Benardi. En dan in die hande van Anderson. Edwards, alterwyl die heel agter. Bonnie Brits nog baie min van Grey se nommer 13 gesien vanmiddag. Luan de Bruin skrimskakel wat hard werk vir EG Jansen. Daar trek Merwe Olivier weer eens. Hy speel 'n reuse wedstryd en nog 'n 4 slot van Grey College. Smit, hy tas amper mis en dan kry hy tog so 'n skopie deur. Nee, maar daai is die voordeel nie, dis wensdenkery. Meneer Botha wat sê, daai is die voordeel nie, is wensdenkery. En strafskop wat gaan aan 'n Grey College. En Fadji, Grey College wat net dinge 'n bietjie sal wil kalmeer. Effe stadiger maak terwyl hulle net 14 op die veld is. Yeah, no, definitely. And the brain touch and go. Vir They're die tweede 50-50 offense call. offside. And a clever play, John Smith and the captain for Skenk. Just opening up the angle, making the kick a little bit easier for him to gain some yardage, which he does. That's a very good touch finder. As jy aanval met die bal, lyk jy goed die oomblik dat Now jy can those props get the pods up? Can they get up? Van Aswegen en Bredenkamp, they need to do that. Ja, Grey College se hoofbron van lyn staan. Jy van Heerden is op die stadium in die koelkas. En dan is dit voor na John Else. Maar die skeieregter sê hy bal het nie 5 meter getrek nie. En 'n ongedwonge fout aan die kant van Grey College. Jason Edwards looking so dangerous, joining the line really well. Benardi met die regtervoet, weer 'n groot skop deur die loskakel van EG Jansen. En 'n onderleide toejuiging van sy reservebank. Is dit Benardi wat Grey College terugjaag. And you were right. Van Heerden leaving the side. It's looking a little bit unorganized at line-out time now. André Breitenbach, gaan Lucas Meyer die opsie wees. En dan agter in die lyn staan ingeneem deur Johan Lou. Hard wat hy werk. Daar was geen arms deur die agste man gebruik van EG Jansen nie. Wag hierso. Reg voor die oë van die skeieregter meneer Botha. Hy sê egter 'n speel aan. Wag hierso, wag Roy. Goed. Gertstein, hy tog 'n min kans gehad om aan te val vanmiddag en dan trek hy. Gertstein, hy ontduik so 2-3 verdedigers. Voordeel weer aan die kant van Grey College. Lang aangee John Smith in die hande van Alec McIntyre. Nou is dit Bonnie Brits, Diego Lottering. Ferdi Vergutini, hy maak seker dat die kantlyn hierdie keer nie wen nie. Goed gedoen deur Vergutini met die nommer 6 op die rug vir Grey College. John Else.
En daar is die speler van E.G. Jansen wat plat op die grond lê. I hope he's okay. Just looks like he got his head on the wrong side of that tackle. Sy skouer is afgehardloop aan die kant van E.G. Jansen. Dit is baie jammer om te sien. En ons kan ongelukkig nie 'n nommer sien op hierdie stadium nie. Hou vas. Ja, net die skouer wat John Else wat sy hardlooplyn is so gekies het, laat hy op die skouer afhardloop. Kyk, ja, hy linker skouer en heel moontlik die skouer wat ontwrig is. Oh man, these guys are giving everything, throwing everything at them. 14. Ek suspek dit was jy wat daai tackle gemaak het. Maak seker dat Look at that, he's using his arms, he's trying to wrap around. Maak seker dat hy onder die skouerlyn bly. Skus? Ja. Korrek. So af en daai is mitigating circumstances dat dit nie byvoorbeeld 'n rooi of 'n geel is nie, maar dis dit. Yeah, I just want to have that number and want to ensure that we saw the same. It was almost at the end of the tackle where the player was going to ground, more than a lift. And agree. So I just have it as a plain dangerous tackle and not a clear lift through the horizontal. So that would be a penalty only in my view. yes, I agree with you. I have the same, and there we have a contact. So I have a penalty, so I'm going to offer them the option and see what we're getting. Yellow card return. Ja, hy kan terug. Dankie hoor. Thanks Lenny. And keep the mark until he did the option. Meneer Botha wat met sy assistent skeieregter gesels. Hy sê gaan vir Grey College twee opsies gee vir strafskoppe. Kyle, jy ek skiet vir Kyle by my. En E.G. Jansen is 'n dissipline wat so effe lol. Okay. So daar was twee dangerous tackles. Daai was gelukkig nie 'n lift nie, maar dit was 'n gevaarlike tackle. Hy het hom gelukkig net nie deur die horisontaal gelig nie. So en toe het ons 'n tweede tackle gehad. Ek het met 14 gepraat. Die tackle het onder begin, maar die kontak was het initially bo geëindig. So dit beteken jy het 'n opsie. Dangerous tackle, die penalty daar of die penalty hierso. Dit is ek het aangeneem jy sal hom vat. Dankie. Nelius Volskenk wat besluit hy sal die strafskop op daardie posisie neem. En baie dankie. Geleentheid nou vir Grey College as ons hier op die kyk weer sien. Daar is die eerste oortreding gewees. Dangerous is op die 5 hoor. En hy lyk baie soos die duikslag waarvoor JF van Heerden 10 minute in die koelkas spandeer het. Yep, no, good consistency shown by the referee. And look, there is a lot of talking on the pitch, but safety first. I think it's a very important part of the game. And I think it's extremely physical out there, and I think the referee is actually handling it quite well. Jean-Ray Breitenbach wat die lyn staan kan voer. Merwe Olivier pragtige ranke in die middel van die lyn staan. Penalty advantage. Hou gerus dop vir Franco Bredenkamp. Kyk hoe hard werk hierdie nommer 5 slot van E.G. Jansen. Simon. En dan 'n Jean-Ray Breitenbach wat losbaars. Hy maak so 'n meter of 2. Vergoetini doen goeie werk om die bal te beskerm vir Grey College. John Smith, Alec McIntyre, Barney Brits. Hy ontduik die eerste twee verdedigers aan die kant van E.G. Jansen. Abrams is selle kant toe, Johan Lou. Iemand wat het nou tackle nie. Vaskop 'n voorryman aan die kant van Grey College. Penalty maak dit stadig. Caleb Abrams, hy besluit hy neem hierdie een vinnig. Nou 10. Release it. Wat gaan nie gebeur nie. Well, strong work from the substitute, Adrian du Plessis. What a steal that was. Very important part of the pitch and even more important part of the game as well. Ja, Kyle Benari met daardie kanon, 'n poot van 'n regtervoet. Hy verplaas spel tot op die halflyn. En Grey College die wat nie aan die gang kom nie, E.G. Jansen, die hou vir hulle oordentlik besig vanmiddag. En daar's Harryman, Franco Bredenkamp. Hy speel 'n reuse wedstryd vir E.G. Jansen en ook die kaptein Kyle Peppler. Hakker is instrumenteel in alles wat E.G. Jansen doen. Wat moet ingaan? Eerste oortreding is op die buiteskouer, Niels line of scrum. Yeah, we've seen that a couple of times in the tournament as well. It's so easy to close that line at the back, but you need to keep it open. I think that was a good throw by the captain, Kyle Peppler. E.G. Jansen, they've really been coming along very nicely with their rugby. They've been developing over the years. Dylan Schwartz, who's now playing for Dinamo Bucharest in Romania,
He played for the under-19 Blue Bulls, and they won that championship in 2019. So a lot of talent coming through the ranks. And boy, oh boy, these boys are playing. I've never really seen a side that takes on Grey College physically. Dan moet 'n verandering wees. Jy kan nie twee mense uitsteen oor die bly daar staan nie. Meneer Botha wat weer 'n geselsie aanknoop daar. En Grey College wat die skram kan voer. Glenn, stay there. Make sure that we keep them honest. Baie min momentum tot dusver in hierdie wedstryd vir beide spanne. Soos die Engelsman sal sê, hy stop-start affair, Fudgy. Yep, no, 100%. But, you know, like I said, it must be frustrating for the players and maybe for the viewers, but safety is so important. Smit. En die ander van Barney Brits, daar trek Jean Smit. Hy probeer spasie in die oorkant kry, gebruik die linkervoet. Hou hom net binne in spel en 'n goeie veld gewen aan die kant van Grey College. Yep, smart play. They swung it out wide. It forced Giovanni van Eerden to come up. And John Smith finds some space behind, and this is how Grey College control the game. They're trying to camp down in Ege Jansen's half now. They're doing that very well. Ege Jansen wat 'n lyn staan net so binne hulle eie kwartgebied. Dit lyk of hy nou 'n paar plaasvervangers op die veld kom. Keenan Viljoen wat vir Kyle Peppler vervang. Ja, wie gaan die kaptein nou? Jy bly nog steeds op. 100 als reg. Dit is Kyle Peppler wat geskuif het na flank. Keenan Viljoen wat sy posisie in die nommer 2 try inneem. Want ek staan in die middel van die lyn staan. Oh, there's the danger man. It's different kind of styles of play. Jason Edwards and Gerstein has a bit of SA School 7's experience. He loves attacking the ball. Fantastic to watch him at fullback. Goed ingeneem deur Franco Breerenkamp. 'n voordeel reeds gespeel deur 'n skeieregter Botha. En dan is dit Ege Jansen wat 'n losbars vir die bal. En die eerste Viljoen 'n reservehaker wat sy stempel probeer afdruk. Luan de Bruin, Benadi. Gaan hulle sekerlik na die linkerkant kom en spasie vir Edwards. Ongelukkig kan hy nie vat nie. Alec McIntyre die pik op vir Grey College. En Grey College altyd gevaarlik op die teenaanval. Is hier spasie vir hulle. Weer Merwe Olivier weer oor die voordeellyn. Abrahams nou sit in die hande van Johan Lou. Hy werk hard daar in die kontak in. Advantage over. Smit met so 'n steekskoppie met die regtervoet. Gaan hy binne spel bly? Ja, hy gaan. Barney Brits, hy doen goed. Barney Brits, daar trek hy. En dan weer groot kontak Barney Brits. Hierdie is 'n baie fisiese wedstryd. Johan Lou vaskop voor hy man. Hierdie man speel 'n barshout vir Grey College. Verdediger sal hy moet los is Maree. Smit McIntyre met so 'n kort aangee aan Lucas Meyer. Hy vorder tot so 'n meter kort van Ege Jansen se doellyn. En dan ongeoorloofde spel aan die kant van Ege Jansen. Strafskop Grey College. John Else bars oor. Hierdie loskop. Voor hy man wat net nooit ophou speel nie. En vanaand al 'n keer of wat teruggeduik. Fudge, maar hy hou net aan en aan. No, exactly that, Johan. They just keep going. Jean Elsa catching them napping. You can see what Grey College is trying to do. They're trying to speed up the game. They're testing the fitness of Ege Jansen. And look, sooner or later, especially when your discipline is starting to be tested, because of the speed of the game, you're going to start giving away those penalties. And the oval ball, you've got to love it. It bounced, it kept inside. Very good work from Barney Brits. Strong work. Fantastic cover defense from Keenan Viljoen. But they're just a little bit too close. It's a good tackle from Bernarda. Very well shifted. They fanned very well to stop that try out in the corner. Very good defense from them. But sooner or later, that pressure, the speed of play was going to they were going to give away the penalty. And Jean Elsa keeps that pace going, keeps the tempo up, gets rewarded. John Smith wat tref met die regtervoet. Wat maak hy? Nee, dis die eerste skop wat hy vanaand verbrou. Die telling het opgeskuif met so 14 minute oor
Grey College 33, EG Jansen 15. And EG Jansen have started to express themselves now. They're spreading the ball out very nicely. Jason Edwards had some space in front of him. If he had just caught that, maybe we'd be seeing a different scoreline there, but still in the game, only 18 points behind. Die keer is dit 'n Benadi met die ongedwonge fout. Hy sê as Smit dit gaan doen, gaan hy dit ook doen vanaand. En dit is iets wat EG Jansen nie kan bekostig nie. Agterstand van 18 punte. As ons al sien in die nommer 20 op die veld, Dilion en Bernardo weer op. Ons gaan maar soek vir 'n Die plek. man 'n reuse week gehad vir die Cherries. En hy verdien hierdie 15 minute in die eerste spantrui. Beter as daar ten minste. Last year, the legendary Pierce Spies capped the first team. And of course, their season was shortened. And you can see it's so physical out there. The boys are loving being back. What a tournament we've had. Barloworld, Toyota Menlyn. Ons gaan nie met COVID en hierdie dinge sulke Super sport schools bringing us the action. Nommer 18 vir bloed. It's a second blood substitute. It is warfare out there, Johan. Ja, die bloed het gevloei hier op Affie se hoofveld in hierdie wedstryd vanmiddag. Daar's nog so 13 minute in hierdie kragmeting oor. Goed. Grey College wat die vaste skram kan voer. Op die middellyn, ons het net daar uit die modderbad op die golfblad beweeg. Gaan ons oefenveld toe vir 'n beweging hier. Bind. Ja, hier sien ook hulle beweeg. Rustig. Ja, daar's net te veel beweging. As jy opkom, maak seker dat jy die hoogte hou en nie begin beweeg nie. Ek weet jy's nie soos met hard werk, hoor. Ja, dis hoekom ek nie net met vryskoppe en sulke dinge gaan nie. Kyk, kom ons bind man asseblief. Die vorming moet 'n bietjie vinniger gebeur, hoor. OK. Crouch. Bind. Sit. Caleb Abrams. Vaskop aan die kant van EG Jansen. En nou ewe skielik spasie vir linkervleuel breintjies. En 'n strafskop aan die kant van Grey College. En Grey College sal baie verlig voel. Want hulle het 'n vaskop afgestaan. Nie baie wat mense dit sien nie, Fudge. Yep, and the referee, he's been full of banter. Calls it there, removing the player from the side. And it's just those small little mistakes. They just can't get any momentum. EG Jansen. Inside. Hy's binne. Oh, what a mammoth of a kick. Fantastiese skop aan die kant van John Smith. Ja, Fudge, jy het dit genoem. Jy weet, as kommentators word ons geleer om stil te bly wanneer die ref gesels. En hierdie wedstryd sou ons dan nie kon gesels nie. No second, it's a ball. Moet dit nie sak nou nie. Was dit 'n sinies of nee? Skeieregter sê nee, daai bal het Grey College net verloor. Dit het vir my gelyk of hy gestamp is deur een van die EG Jansen spelers. They've just given away far too many penalties for offsides. They say you should control the controllables. That is definitely one of them. Ja, ons sien baie plaasvangers nou op die veld aan die kant van Grey College, ook in die 19 trye sit. Christophe Durant wat ook op die veld verskyn het. Dilion Bernardo het ons ook genoem. Hy het baie hard gewerk hierdie week vir die Cherries. Dit is natuurlik vir die kykers wat nie weet, die tweede span van Grey College. André Breitenbach in die lyn saamgevat deur Durant. En nou is dit die Grey College rolmaal beweging wat met die EG Jansen pak hardloop. André Breitenbach, tweede 3 van die hand. En Grey College voorspelers wat wys ons staan nie terug nie. Oh, very good line out again. EG Jansen, very good compete in the front. It literally just touches the fingertips of that front pod jumper. But not happy with the lift from the props. They need to commit to that game plan. That is the strategy. Take a look at this. It's just not good enough. It's just not a good enough lift. Reno van Aswegen has a good read. He goes up, and of course, it's going to be far too difficult to then come around and stop this. Good play from Grey College. Ja, Fudge, tot dusver vanaand ongelooflik beïndruk met hierdie span van EG Jansen. Hulle het gegee soveel soos wat hulle ontvang het.
En glad nie 'n oomblik teruggestaan vir Grey College. So sien hoe Jean Smit na die pale korrel. Suksesvol met 4 uit sy 5 pogings tot dusver vanaand. En dit word ongelukkig 4 uit 6. En die telling die bly 38 punte vir Grey College, 15 vir EG Jansen. Ons het so 9 minute oor as die wolke hier rondom Affies weer begin saampak. Wonder of ons vanaand weer so 'n storm soos gisterand gaan hê, Fudge. Yep, it's starting to look like that, isn't it? Hopefully it holds out because we've got a game on our hands here. Leon Bernardo wat nie kan raakvat nie. EG Jansen al te gretig om besit te kry daar. Skeieregter wat sê nee, as die voordeel nie, meneer Botha wat die skram toeken aan EG Jansen. And you said it, you know, both these sides, they've gone toe to toe. I think it would be unfair to say that there's justice in that scoreboard. EG Jansen will definitely think that it doesn't really describe or summarize the performance they've had here. They've stood up to a very powerful Grey College pack. And they've even won a tight head. Fantastic work from the front rowers. Hulle het die hele game so geskram, so kom ons maak seker ons kry die hoogte bietjie. Dis so laag is. Was ek reg? Jy was perfek geweest, maar daai man was laag, hoor. Crouch. Bind. Set. Nee, ja. Ja. Dink wat net nie wil is skeepsreg kom maar in die vaste skrams nie. Meneer Botha wat weer 'n geselsie aan knoop aan met die spelers, sê wat hy van hulle verwag. En so is dit die tyd wat uitloop in hierdie wedstryd. Hey, look at Johan, I know you're frustrated with this, but it is a little bit slippery underfoot. It's an extremely physical battle out there. A substitute has just come on now as well. That's Casper Badenhorst. So, yeah, a little bit stop-start, frustrating, but good for the players, especially their safety. Louis de Bruin, kookwaterskramskakel van EG Jansen. Hierdie man het 'n reuse wedstryd vandag gespeel. Benari en dan word daar misgetas in die agterlyn van EG Jansen. Die eindse de Bruin wat is skoonmaak. Bly, is hy weer in? Ja, is goed. Hy was nie. En Kyle Peppler is so byna deur 'n gaping, die kaptein van EG Jansen. Loskop voor hy man 'n redeling, hy dra die bal hard vorentoe. Benari hier spasie aan die linkerkant. Lang aan die hande van Bereintjie. En dan Edwards. Grey College se verdediging wat hou. De Bruin weer Benari. En nou sit een van die plaasvervangers op die veld ook vir EG Jansen. Diego Lottering, 'n skitterende lakwerk hier die linkervleuel van Grey College. Rustig. En dan sit die manne wat net 'n bietjie daar vir mekaar hallo wil sê. Bly natuurlik op verskillende vloere in die koshuis so mekaar nog min gesien. Well, look, you had to expect it sooner or later. The lid was going to have to come off the pot. It has been absolutely boiling out there. So physical, fantastic pass out wide. But take a look at this switch play, brilliant from Edwards. Fantastic defense though as well. Great covering from the captain, Elias Volsking. Tackler is dit gelos. 5,5 minute vir die wedstryd oor tussen Grey College en Garsfontein, die voorlaaste wedstryd van die 2021 Noord-Suid toernooi. Gasheer Affies Hoërskool in Pretoria, oftewel Afrikaans Hoërseunskool. En 'n toernooi organiseerder Pieter Rousseau, legende van die suide. En hulle sal baie tevrede voel met die standaard van hierdie toernooi. Natuurlik is suide effens dominant geweest. Maar in ag genome dat daar ook groot wedstryde verlede naweek by Monash was. Ja, hy's uit. Die keer vaskop aan die kant van Grey College. Abrahams, hy kry sy skoppie oor die verdedigers en dan hard met moederaarde kennis gemaak. Dit is Bradley Giddy wat op die veld is. Loskakel van Grey College Cherries. En weer eens 'n redeling, hy's wat 'n reuse werk doen aan die kant van EG Jansen. Benari tref vir die regtervoet. Hy vind baie spasie en hy jaag vir Gert Steyn so 'n bietjie rond.
J.G. Jansen terug in die gebied van Grey College. Yeah, well executed. It's unfortunate to lose that tight head. We saw how dangerous they can be with a little bit of a blind. Jason Edwards joining in there, which allowed some space for Caleb Abrahams. Still though, they've got possession of the ball to Grey College. And I've been really impressed with Reino van Aswegen, number 4 in that front pod, where he's been competing. I feel like his lifters has just let him down a little bit. Vergutini, for a moment, he just forgot that he's got to put it in. In fact, no, it's not. It's number 16, Sebastian Meyer. He played at flank for the Cherries. Playing the line out. Strafskop vir Grey College. Een van Grey College spelers in die lyn staan gespeel deur J.G. Jansen. So 3,5 minute oor en Grey College sal nog een aanval wil loods. Well, I'll tell you what, they're starting to get him up now. Van Aswegen and Jean Smith, winter green man of the match, deservedly so. He's controlled the game with his boot, he's passed really well. Fantastic game for him, all smiles on the bench. Last feet, sorry. Bradley Giddy. En nou aan die hande van Barney Brits. Uit min hardloop kans gekry, maar hy het gevaarlik gelyk wanneer hy kans gekry het. Daar trek Diego Lottering met die skoppie vorentoe. Wat gaan die bons van die bal doen? Eric McIntyre! Is dit? Nee, dis Gert Steyn. Heel agter Gert Steyn. Wie anders min hardloop kans vanaand gekry. Maar hy wys al die vaardighede wat van hom 'n briljante 7-speler maak. En hierdie is 'n Grey College rugby op sy beste. Just so many players beaten with the passes there, but fantastic defense from Van Aarde. But they keep playing it, and take a look at that. It's just a deft touch. Lottering, perfectly weighted kick, and it's just too much gas. What a pickup. Under all kinds of pressure. Fantastic. Great chase from Zander Marais, but too much class from Gert Steyn. Fadji vir J.G. Jansen vanaand, Franco Bredenkamp en Reino van Aswegen, die slotpaar briljant gewees. Kyle Peppler en Jonathan de Redelinghuis en Morney Brood het ook baie hard gewerk die voorry van J.G. Jansen. Jason Edwards, die heel agter, elke keer as hy die bal gekry het, was hy baie gevaarlik. En Kyle Bernardi en Louis de Bruin, die skakelpaar, kan ook baie tevrede voel met hulle vertoning. As Bradley Giddy daar regs verby die paal stoot. En die laaste 3 skoppe van Grey College, al 3 misluk. Look, a minute and a half left. J.G. Jansen have been playing with pride from the first whistle. And they'll want to just finish this game off on a high. What a game they played. From number 1 all the way to 15. Some substitutes have also come on. Played really well of J.G. Jansen. Leon Bernardo, hy vat baie goed in van die afskop af. Die plaasvervanger slot aan die kant van Grey College. Bradley Giddy. Lyk na Yuri Geldenhuis ook op die veld. Gert Steyn vinnig aan, Diego Lottering. Hy kry sy skop weg. Weer eens 'n laatvat op Diego Lottering daar. Ek gaan net confirm dat daar niks meer is as dit nie. Time out, hou rustig vas, die merk is hier. Up and safety again. Hou vas. The priority. Ja, moet aan die skeieregter wat sy assistent skeieregter mee gaan gesels. Just a light, dankie. Really good play. Take a look at that. Wonderful skill. And Van Aarde, I think he's been really good for J.G. Jansen. Called late there. Ja, Roan van Aarde met die 22 op die rug ook baie goeie wedstryd gespeel vir J.G. Jansen. Ja, is goed hierso. Daar is hulle middel. Dis hy daai. 'n vaste skram. Dit sal die laaste vaste skram van hierdie wedstryd wees. Grey College vir die skram kan voer. Sien daar vir Ferdi Vergutini, hy vra vir sy agterlyn, wat is dit wat julle met die bal wil maak? Dis ons kom hier, dis die laaste skram. So kom ons werk mekaar. Okay. Crouch. Bind. Set. Nee, bly daar 2. Deur selfde bal.
Ja, die skram wat weer gaan plaasvind. Die skeieregter reeds gesê hierdie Albei is kante, dit die net om die laaste as skram van die gewees. wedstryd. Net, ja, dis presies wat gebeur het. Beide spanne sal nog vir 'n laaste keer nie die wedstryd wil aanval. The tight hit now for Grey College. Just Man, needs to rustig, stop hy that gaan wheel. stadig Just wees needs op to my push kop. his shoulder a little bit back Crouch. behind the hooker. Bind. Set. Use that, use Er that. gaan 'n fout op die hak Get it out, vir use Grey that. College want hulle hak hom en dan word die bal deurgeskop. Goed. Benadi en hy besluit Maak die saakie, dis die ons ballgame. het genoeg gehad. Hy kry die bal van die veld. Einde van die wedstryd. Grey College wat hierdie wedstryd wen. Die voorwedstryd vir die laaste wedstryd van die toernooi wat gaan wees Affies teen Welkom Gimnasium. Grey College wat die oorwinnaars is 43 punte teenoor 15. Maar EG Jansen was in hierdie wedstryd. Hulle was baie kompeterend, Fudge. Oh, definitely. And, you know, I can't say that Grey College played a much better rugby game than EG Jansen had some fantastic plays. They competed at every single part of the game. Ruck time with the collisions, lineouts and scrums. Just a few mistakes. They couldn't get any momentum. They couldn't get any points with their visits to the 22. They competed really well at the lineouts, but Grey College, what a class performance. They kept the tempo up. They knew what they were trying to do. Very collective performance from them. They come away with a very good win. All the boys left everything out on the pitch. Look at that sportsmanship and camaraderie. Love high school rugby. What a game this was. Ja, die manne van Bloemfontein sal tevrede voel met hulle vertoning. Natuurlik EG Jansen nog baie kontinuïteit oor van hulle 2019 span voor COVID. En dit maak van hulle 'n baie gedigte span hierdie jaar. En Grey College wat gemaklik as oorwinnaars van die veld stap met 43 punte teenoor 15.